हालेलुया. हा देव बरें करूं. बॉ फेस्त. आयज कोणाचें फेस्त? सेंट जॉन द वियानी. प्रेज द लॉर्ड. भाग्यवंत वियानीचें फेस्त आयज आनी पाद्रिगरांचें फेस्त, पाद्रींचें फेस्त. हालेलुया. आनी जे उतर परगडटात, पास्टर म्हणटात तांकां, जेंकां जे शिकयतात आपल्या परजेक. आनी ब्रदर जॉन्सनूय आयज आमकां शिकयन आमकांय आमचें जिवीत बदललें. ब्रदर जॉन्सना पासून देवा कार्यान आमचेशीं फुलां वो कांयच ना दिवपाक ताका, पूण आमचेशीं आसा मोग आनी देवाक वाखाणपाक ताळयो. थँक्यू. सगलीं बसात. तेच भाशेन आज इश्टागोतीचो दीस. हालेलुया. इश्टागोतीचो दीस. जेजू कितें म्हणटा? हांव तुमकां म्हजे इश्ट म्हणटा. हालेलुया. जेजू म्हणटा हांव तुमकां आमचे इश्ट म्हणटा. पूण आमी कितें केलां? आमी आमच्या इश्टांक दुस्मान केले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. चड करून आमच्याच घराब्यांत आमी दुस्मान केल्यात. चड करून आमी आमचे इगोर्जेंत मागण्यांच्या जोम्यांतूच आमी दुस्मान केल्यात. वय ना. पूण जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. ताका लागून आमी दर एकल्याक इश्ट कशे जावंक जाय. इश्ट कितें करता? दुसऱ्याची काळजी घेता. इश्ट दुसऱ्याक पावता, आदार दिता. सो आयज बरे भाशेन फेस्त, इश्टागतीचें फेस्त. तेच भाशेन इग्रोज माता इश्टागतीन भरल्यार पुरो म्हूण मागुया, जे भाशेन पाप साहेब इश्टागत करता. Today is a friendship day, and Jesus calls us friends, and Pope Francis is stretching out his hand in friendship with all other churches to come together, united, and serve the one living God. पाप साहेब आपले पोलाशींतलो भाय सोदता. पाप साहेब आपल्या कोदेला वयलो भाय सोदता. Pope Francis leaves his palace, leaves his chair, आनी वेता मेळोंक जे इतलो तेंप, इतलीं वर्सां, इतल्यो पिळग्यो दुस्मानकायेन भरलोले त्याच भावांक इश्ट म्हूण भेट करूंक वेता. Hallelujah. He leaves his chair and goes and meets with people who had lots and lots of differences, to stretch out his hand of friendship, to stretch out his hand of love, to bring unity in the church. जें कितें व्हातिकानांत घडटा तें आमच्याय पोलाशींनी, आमच्याय बिस्मांच्या जिवितांनी, पाद्रीच्या जिवितांनी घडलें म्हूण आमी देवाक आर्गां दिवया. Praise the Lord. Just like the hand of love is stretched out by Pope Francis, we also believe that the same hand of love is stretched out by the bishops, the cardinals, and priests, bringing unity in the church. देवाच्या मोगाची वळख पावोंक ना म्हूण हें अशें घडटा की आमीच आमच्या क्रिस्ती भावांक दुस्मान कशे वागोवन दवरलेले आहात. People have not been able to experience the love of Christ because we ourselves have brought division and hatred among the brothers in the church. आनी देवाचो आत्मो पाप साहेबाचेर येयला आनी पाप साहेब भायर सरला सगळ्यांक एकठांय करपाक. Thank you, Father, for the spirit of love that is upon Pope Francis, that he is sharing this love everywhere he goes to bring unity in the family. आनी आमी तेंच आमचो हुस्को, तेंच आमचें सपोन, आमचे पादविकार, आमचे बिस्म साहेब भायर सरोन वेतात आनी सगळ्या क्रिस्तांवांकच न्हय आख्ख्या सगळ्या धर्माक एक हिरेंग मारतात. पयले सुवातेर क्रिस्तांवांक जेंकां पयसा आयलाय तांकां. And this is our desire, and we believe by faith that our bishops and our priests are also leaving their chair and going out to bring forth unity, and especially those who were rejected, to bring them all together with the cords of love. Hallelujah. 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 हें जाय तुमकां पळोवपाक काय फकत हें आमकां जाय पळोवपाक? तुमकां जाय सेपरेट दवरपाक काय तुमकां जाय एकवट? मागीर देवाक आर्गां दिवया एकवट जालो म्हूण. Hallelujah. Thank you, Jesus. So we believe that this unity has come by faith in Jesus' name. Amen. 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 Amen म्हळ्यार होय हांव सोत मानतां.
Because faith is a seed. कित्याक भावार्थ जावन आसा एक बी. Hallelujah. Now my brother began to speak words of prayer. म्हज्या तोंडांतल्यान ही मागण्याची उतरां भायर सरलीं म्हणटा तो. Why is it so important to pray? कित्याक लागोन मागणें गरजेचें आमच्या जिवितांत. Why pray? कित्याक मागणें करचें. Even Jesus told his disciples to pray. जेजूनय आपल्या शिसांक सांगलें मागणें करात. What is so important of prayer? कितें गरजेचें कितें इतलें गरज आसा मागणें करपाक. We will go once again. Some of you who are there on the first day will just take a revision for others as well. पयल्या दिसा आसलोलीं तेंचे बरे पासत जीं कोण येवंक ना तांचे पासत आमी परतून रिवायज कोत्ता. आयज फर्स्ट टायम कोण येयल्यांत तीं हात वयर काडटात. आयजूच येयल्यांत ती तुमी. पयलीं केन्नाच येवंक नासलीं ह्या जाग्याचेर. आयज फर्स्ट टायम येयल्यांत ती. फर्स्ट टायम जेजू कारकान येवया तुमचे कडेन. God bless you. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. ह्या जाग्याचेर तुमी येवपाक निर्णय केलो म्हूण आनी See, listen, we are going to listen to the power of prayer, teaching on the power of आमी prayer. आतां शिकतले मागण्याची पदवी बद्दल. And I want you to please understand the principles from the Bible, आनी आमकां जाय तुमी सजमलोले कायदे जे पवित्र पुस्तकांत आसात ते. because it is Jesus who said, when my word abides in you, you shall know the truth, and the truth will set you free, not the preacher. कित्याक जेजूनच म्हणलां जेन्ना तुमकां सोत कळोन येतलें तेन्ना तें सोत तुमकां उगडापें जातलें आनी तें सोत तुमकां बांदपा सांतलें चिंतनाचें उस्त्याकून तितलें सोडयतलें. Not the preacher. मनीस जो परगट कोत्ता तो तुका सोडयचो ना. But what the preacher is preaching, that word, which is the truth, will set you free. पूण जो कोण परगडटा तो न्हू पूण परगडटा तितूंतलें उतर देवाचें तें म्हणटा आमकां सुटका दितलें. Because that word is God's word. जरूय जाल्यार तें देवाचें उतर. हांव कितें म्हणटा ब्रदर, जरूय जाल्यार देवाचें उतर. कित्याक जायते परगडनार देवाचें उतर परगट करिनात, फकत नाका जालोल्यो काणयो गप्पा परगट करतात. पूण जो कोण परगटनार देवाचें उतर परगट करता तो सोत परगट करता आनी सोत परगट करता तेन्ना सुटका मेवता. Hallelujah. Hallelujah. So let's quickly go to Genesis chapter 1 and we will see. And listen, before lunch break, we are going to pray to God according to what we have learned. And I give you an assurance, the truth will set us free. We will see with eyes this whole place change into a place of mighty healings and miracles before we break for lunch. Hallelujah. Are you ready? आमी म्हणटा जें कितें शिकतल्यात तें म्हणटा जेवपाक वेचे पयलीं आमी ताचो एफेत पळयतल्यात आनी देवाची महिमा हिंगा आमकां दाखयतली. जें कितें शिकयलां तें सत खरें म्हूण. A person might say, brother, how are you so sure? तूं कोणूय म्हणटलो अरे तुका कशें कळटा हें जातलेंच I म्हूण. am so sure because it's not my word, it's God's word, and God is faithful to his word. आपणाक अशी खात्री जाल्ली आसा कित्याक लागून हांव म्हजें उतर परगट करिना, हांव देवाचें उतर परगट करतां. ताका लागून देवाच्या उतरा प्रमाणे आपण खात्री दिता म्हणटा. Let's go to the verse number 26. Chapter 1. Chapter 1, verse 26. पयलेंच पुस्तक उत्पत्तीचें पुस्तक पयलो आवेसूर आनी 26वी वळ आमी वाचुया. हांव सजमतां तुमी सगळीं पयत पुस्तक घेवन येतात म्हूण बायबल नोटबूक गरजेचो रितीराक वेता आसतना. प्रेज द लॉर्ड. जरी तर कोणाकूय नोटबूक पेन मेळोंक ना हात वयर काडात कित्याक तुमकां हें गरजेचें बरोवप गरज. सगळ्यांक मेवला. देव बरें करूं. Okay. God said, let us make man in our image after our likeness. देवान म्हटलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. So in other words, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit together is that us who wants to make man just like God. देव म्हणटा आमच्या रुपाचो, आपल्या रुपाचो म्हणो ना. आपल्या रुपाचो म्हणलो जाल्यार तो एकलो एकसुरोच कोत्ता दिसतोंक जातालें. आमच्या रुपाचो करया म्हणटकच तो दाखयता बापूय आहा तितूंक, पुतूय आहा थंय आनी पवित्र आत्मोय आहा थंगा. Praise God. प्रेज गॉड. So man, according to Genesis 1:26, has been created just like God, or the reflection of God. He is
not God, but by the power and grace of God, he is like God. सो देवानूच देवा बापान पुतान आनी पवित्र आत्म्यान मनशाक म्हणजे तुका आनी म्हाका आमचे आपले सारकेलो रचलो तांच्या सारकेलो रचलो देव न्हय पूण तांचेच भाशेन. Praise the Lord. Hallelujah. So each one seated here are not God, but we, through the Holy Spirit, through Jesus Christ, being born again, have been now recreated like God. तर आमी जी हिंगा बसून आसात आमी देव न्हय पूण देवाच्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां देवा भाशेन देवान रचल्यान. Praise God. Hallelujah. Now you must have been seeing that there are screens on both the sides. आमकां दिसती पडटा दोनी सायडीन हे स्क्रिनी आसात And the screen color is white. आनी स्क्रिनीचेर स्क्रीन म्हणटा धोई. But so many times different kinds of videos are shown on the screen. So many times different kinds of videos are shown on the screen. सो हे धव्या पड्ड्याचेर म्हणटा तरे तरेचे केन्ना हे जेजूचे कोश्टाचे पिक्चर दाखयतात केन्ना तेजेर So आनी उतरां there are दाखयतात. different colors there. तर थिंगा तरे तरेचे रंग आसात येतात. Praise God. Hallelujah. No matter how many colors you put on the screen, when the projector is put off, none of those colors have an effect on that screen. The screen still remains white. जोरी तर थिंगा सान तरे तरेचे रंगीत कलर घालीत आनी हो तो प्रोजेक्टर तर ऑफ आसत जाल्यार ते तो पड्डो धोयोच उरतलो. Is it right? वय वो ना. Is it right? The same thing God is saying to each one of us, that he has created us in his likeness and image. That means the color of a screen is white. But in this world, there have been situations and circumstances and people who have come into your life who have put different kind of colors and different kinds of issues in your life. But praise be to God, when you are connected with Christ, no matter how many colors have been put on you, no matter how much of persecution has come upon you, no matter how much of abuse has happened in you, you are fixed on God. The screen will still show that you are white. जे भाशेन हो पड्डो धोयो पड्डो दोनी सायडीन धोये पड्डे तेच भाशेन देवानूय आमकां म्हणटा एक तरेन रचल्यात आपले भाशेन रचल्यात एक धव्या पड्ड्या भाशेन रचल्यात. आसात हे दोनी प्रोजेक्टर वयर तुमकां दिसती पडटात ते थिंगासान तेजें कनेक्शन आहा आनी तरे तरेचे मनीस म्हणटा आमच्या धव्या पड्ड्यांचेर आमच्या जिविताचेर तरे तरेचीं उतरां मारतात. तरे तरेचे वस्तू आमकां सांगतात तरे तरेच्यो वस्तू आमचेशी उलयतात. कोण गाळयो मारतात कोण आनी कितें करतात. पूण म्हणटा जेन्ना म्हजी सोयरीकोत जेन्ना हांव जाणा हांव कोणाचो तो हांव देवाचोच उत्ता दुसऱ्यांनी म्हजें जिवीत बदलूंक जायना म्हणटा तरे तरेचे उतरां उलयन. Many a times we hear people saying, today my life is this way because of this person did this and this person did this. Surely that effect is there, but it ultimately remains on you. Have you been in connection with God, renewed your mind and focused on God, that he has created you in his likeness and image? And that's what we see of today's patron, Father John Vianney, that no matter how much persecution he went through, he was in constant contact with God, and that's why he lived in this world. The world could not have power over him, but he overcame the world through the power of the Holy Spirit. Hallelujah. That's what the screen is. So, आमकां जायते फावटी तरे तरेची मनशां मेवतात तुमकांय मेवतात आसतलीं जी म्हणटलीं हेणें हे मनशान म्हजें जिवीत पाड घातलें हेणें मनशाक लागून म्हजो घोराबो पाड पडलो हे म्हज्या भुरग्यांक लागून हांव हें सुस्तां हे भाशेन हो कोण म्हणटलो आयज हांव मुडांत ना मात पूण उलोवपाक म्हजेशी उलय नाका आयज म्हाका तुजें तोंड देखून पळोवपाक नाका कित्याक आमकां
Those colors have affected your mind. दुसऱ्यांनी आमचें जिवीत जें देवान जें जिवीत दिलोलें, देवान जें आमकां आपल्या भाशेन रचल्यात तें भलत्यांकूच आमी आदार दिला आमचें जिवीत पाड घालपाक. कोणाच्यानूच म्हणटा हे भाशेन उलोवंक जायना जेका देवान रचला तेका. जेन्ना आमची सोयरीगोत आमच्या देवाशी आसतली, कोणेंय कितेंय म्हणलें म्हजें मूड पिड्ड्यार जावपा उपकारना, कोणेंय कितेंय उलयलें जाल्यार म्हजें जिवीत म्हजो घोराबो पिड्ड्यार जावंक जायना, कित्याक म्हाका म्हज्या घोराब्याक देवा भाशेन देवान रचला. Hallelujah. Now many of you will say, I did not understand that. Let me explain to you. कोणूय म्हणटलो म्हाका तें सजमोंक ना अजून. When the choir was singing the last song, जेन्ना आमची भाव भयणां म्हणटा निमणें गीत गायतालीं, there was a video that was being played. थिंगा दाखयतालो एक चित्र हें चलतालें. And we were seeing the passion of Jesus. आनी थंय आमकां दिसती पडटालें जेजूचें कोश्ट. Was Jesus at that time man, or was he God and man, or was he God? जेन्ना जेजू कश्टवता तो दाखयता, कश्टवता तेन्ना तो देव कसो कश्टवता ओ मनीस. Was he God? तो थिंगा देव, Was he God and man, ओ देव आनी मनीस, or was he man? ओ ओन्ली मनीस. Who was he? Not God and man? Not God and man? Come on. God and man? Aha. The Bible says when he came down to this planet earth, he emptied his glory completely and took the form of a man, complete man. And Jesus came on this planet earth as a human being like you and me. But the only difference was we were born sinners, he was born holy, because the conception was by the power of the Holy Spirit. हालेलुया. तर आमी आमचें सदांच चिंतप घुसपा गोंदळाचें जाल्लें आसा. आमकां दिसता तो देव आसलो ताका लागून ताणें देव आसलो म्हूण ताच्यान तें कोश सोंसूंक जालें, ताका लागून ताका खुर्साचेर ते त्रास सोंसूंक जाले. पवित्र पुस्तकांत बरयलोलें मेवता की ताणें आपलें देवपण रिकामें केलें आनी मनशाचें रूप घेवन तो संवसारांत आयलो अशें पवित्र पुस्तकांत पुरावो आसा. Hallelujah. So when he was going through the journey, all throughout the journey, Jesus' focus was on his Father and in constant contact with the Father, that no matter how much the soldiers crucified him, tortured him, did everything possible to change his thinking, the Word of God says he was firm in that decision that he was willing to go to the cross. He would not allow any emotion to change his thinking. And that's why the screen remained white, irrespective of different colors coming on his life, but he could walk that journey. And Jesus is saying, I am your example, that do not allow what things happen on the outside to affect you, but let the word that is in you affect you from inside out. Now the power from outside has no power for you inside, because the power on the inside, which comes from the word of God, is more powerful to stop every colors being thrown against you. जेजू देव कसो संवसारांत येवंक ना, जेजू आपलें देवपण रिकामें केलें आनी मनशाच्या रुपान मनीस कसो तो ह्या संवसारांत जियेलो. तेका पूण जरी तो मनीस कसो जियेलो, जरी तो मनीस कसो जियेलो, पूण ताचो संबंद आपल्या बापाशी सेगीत आसलो. हालेलुया. जेन्ना तो जेत्समेनीच्या मळ्यांत कश्टवतालो तेजी नदर बापाचेर आसली, ताची नदर बापाची खुशी करपाचेर आसली. जितलो वेळ तो खुर्साचेर पावलो, खुर्साचें मरण गेलें, तेणें ताची नदर बापा वयली काडूंक ना. तो आपली सोयरीगोत विसरोंक ना. जरी आसतना ताचेर चापकां मारली, कांट्याचें मुकुट घातलें, किडे तोपले, भालो तोपलो, पूण ताची स्क्रीन तो देवाच्या स्वयंबाचो देवान ताका धाडला, देवान ताका रचला म्हणटकच ताणें तेजें आपलें स्क्रीन वायटूच दवरली. जायतीं चापकां ताका पडलीं, पूण त्या चापकांनी ताणें तो चापकांचो जावंक ना, शिरापाचो जावंक ना. Hallelujah. Hallelujah. And he gives us an example. आमी आमच्या जिवितांत कितें करता, जेन्ना आमी रावतात दुसऱ्याचेर घालपाक, आमचें जिवीत पाड जालां तेन्ना
Hallelujah. आमी देवाचेर घालूंक रावना, देवान आमचेर कितें घातलां तें, लोक कितें घालतात तें आमी घेवन बसतात. Hallelujah. So even though he came as man, we see his life, he was operating like God. You know why? Because his mind was always stayed on God's word. And that's why he lived a life. He's the one and the only one in this world who lived like man, yet lived a life without sin in this world. And that's why Jesus could operate like God on this earth. And that same Jesus is saying, the more and more we renew our mind to the word of God, and the more and more we keep the screen white, like you see over here, no matter what's happening on the outside, the screen will always remain white. In the same way, no matter what's coming against you, if your mind is fixed on God's word, renewed your mind with God's word, your thoughts are in agreement with God's word, you shall live like God on this planet earth. Circumstances don't rule over you, you rule over the circumstances. Sickness don't rule over you, you rule over the sicknesses. And that's why today's reading, the second reading in the letter of Romans, God's word says that we are more than conquerors in the name of Jesus. पळय जे भाशेन ही स्क्रीन वायट आसता, कितलेय तेजेर कलर घालूं पूण निमणी ती धवीच, वय ना. तेच भाशेन आमचेर जेजूचेरूय म्हणटा तरेतरेचे वस्तू पडल्यो, तरेतरेची उतरां पडलीं, तरेतरेचे त्रास पडले. तो एकलोच मनीस कसो येयलो आनी मनशा भाशेन भाग्यवंतपणान जियेलो. कित्याक ते जें कितें तो देवाचें म्हूण घेवन येयलोलो तेच भाशेन तो जियेलो. आमी ते How quick does your mind change from God's word to your circumstances? आमचें जिवीत, आमचें मन कितले फास्ट बदलता जेन्ना कसलीं उतरां आमी आयकतात, आमी तोच कलर घेवन बसता. Is it right? ही स्क्रीन हो पड्डो कसलेय कलर घेवपाक तयार आसा, वय ना. पूण निमणो कितें, जेन्ना तें सगळें बंद जालें तो पयलो परतून आपलो धवो कलर दाखयता, वय ना. तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत कसलेय त्रास घेवपाक रेडी आसूंक जाय, पूण निमणे कोण आमी? जेजूची. None of the colors that you put on the screen allows its original color to change. It still remains white. In the same way, today God is saying to you, each one of us who are Christians have been given the Holy Spirit. And because of the Holy Spirit, we receive the understanding of the word. And when we renew our mind and we agree to God's word, now no matter who comes and puts color on you, you are fixed on the word of God. And that's the battle of faith that we all have to go through. And when you pass the test of keeping your mind stayed on God's word, you shall win every battle of your life. It's a training. It's a training. It doesn't happen automatically. If you go to somebody and say, brother, please pray over me that these things will happen. No, it cannot happen. Every person has to labor to bring their mind to the word of God. It's a training, it's a labor, it's going to be a lot of pain, lot of uncomfort. But once you realize that if I can do this in my life, I can live a fearless life of love. Hallelujah. Hallelujah. कोणूय धाकट्या भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडिना आनी म्हणटा ब्रदर ओ फादर मिगोजेंगोर तेजेर मागणें कर ब्रदर, ताका ABCD तूं मागणें केल्यार तो ऑटोमॅटिकली इस्कॉलाक धाडनासतना शिकतलो, वो तो दोतोर जातलो. मागणेंच कर ब्रदर, हांव ताका इस्कॉलाक धाडपाक मेडिकल कॉलेजीक धाडपाक तयार ना, पूण तूं हालें मागणें कर तो दोतोर जातलो म्हणटाय. ताका वावर करचो पडटा. What did you say? मातशें ट्रान्सलेट करतालो. Okay, okay. ताका वावर करचो पडटा, दोतोर जातलो जाल्यार ताका डेली इस्कॉलाक वचचो पडटलो, ताका मेडिकल कॉलेजीक वयचो पडटलो, वय ना. तेच भाशेन आमी म्हणल्यार फटवल्यांत आमी फकत आमकां कितें दिसता, हा थिंगा रितीर चलता न्हू, तो बरो पावरफूल म्हणून सांगला, ओ तो कोण हें म्हणून सांगला. ब्रदर मातशा म्हज्या भुरग्याचेर मागणें कर आनी म्हज्या भुरग्याचे बरो फुडार तयार कर.
It doesn't happen that ते way. ते भाशेन म्हणटा जायना का वावर कोचो पडटा म्हणजे कितें जे भाशेन भुरगे इस्कॉलाक शिकल्यार तो दोतोर जातले तेच भाशेन आमी शिकल्यार देवान कितें म्हटलां तेच जाल्यार आमी देवा भाशेन जातली तो कलर तसोच उरतलो जो देवाचो आहा तो धवो फुल्ल उरतलो जरूय तर आमी शिकल्यार जायते जाण म्हणटा आमचेर कलर मारतले एका शिगम्याक मारताय ते कलर What? शिगम्याक मरे Shigman? हाँ होली 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 को कलर मारताय ना वय वो ना पूण निमणो घरा गेलो म्हणटकच न्हावलो म्हणटकच कितें जाता उत्तात ते सगळे कलर तेच भाशेन आमी संवसारांत हॉस्पिटलांत वेता तेन्ना दोतोर एक मारतलो कलर दुयेंसाचो अरे दुयेंस जालां अरे हें जालां डायबिटीस जाल्या आर्थरायटीस जालां पूण तूं देवाशी कॉन्टॅक्ट आहा जाल्यार तूं कितें म्हणटलो हांव जावन आसा जेजूची कूड दुयेंसाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो तुजेशी हा पॉवरफुल कलर तो तर तूं नको तो कसो जाणातलो एकूच म्हणटात भार घेवन वावर करूंक जाय देवाचें उतर शिकपाक तेन्नाच तुजो कलर धवो फुल्ल उरतलो जे भाशेन देवान तुका धाडला तेच भाशेन उरतलो ना जाल्यार दोतोराचो घे कलर मागीर कोर्टांत वच कोर्टाचो घे कलर पुलीस स्टेशनाचो वर पुलीस स्टेशनाचो घे कलर शेजानीची वच शेजानीचो घे कलर Shezani? शेजानी म्हणल्यार आमची शेजारी आसता ती हेचे तेचे होबरेन सांगता शेजानी म्हणटी We saw one video. This brother showed me a video, and the song goes this way. In that, it's a Konkani song. The Konkani song goes like this: that the mother-in-law and the daughter-in-law are very, very close. They are very, very close. But when the daughter-in-law is picking up the rice which is getting boiled, okay, the hand slips and the rice fall down. The mother-in-law comes running and says, don't worry, and she begins to clean up everything. Now the mother-in-law is cleaning something and the photo frame which the daughter-in-law had brought falls and it breaks. The daughter-in-law says, doesn't matter. So there is lots of friendship, and Satan is watching there, and Satan wants to bring division. He is trying his best, but there is nothing coming. Both of them are strong and united. So Satan goes to the neighbor, and there is an old lady there, and says, I will give you a gift if you can bring division between them. The old lady dresses up, goes to the house, she stands outside. The mother-in-law and the daughter-in-law are both with friendship. She only calls the daughter-in-law and she goes. So the mother-in-law says to the daughter-in-law, what did she say to you? And the daughter-in-law said, she said, when you put paddy and boil it, it will become rice. So the mother-in-law says, it's so common, she must have not said that. She told you something else and you're lying to me. And there is a fight. Is it right? Yes. It was just a simple sentence that the old lady said, but the mother-in-law was not ready to believe, and there was fight, and Satan comes and gives the neighbor lady a gift. Now what happened? It brought division. One of the biggest tools that the devil uses is misunderstanding, bringing disunity in the family. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's come back. Let's read the next part. सगळ्यांक तो सजमता हुंयचे कांताराचे खबर करता तो आ रोज आयकात काणी श्यामायन सांगलेली गोरकान मायानी सून आसलेली आपूर बायेची सून देखून आपली माय सुणे उखलून दोत्ताली माय तो मोगूय सून कोत्ताली बरें उतर तिका दिताली माय सुनेच्या मोगाक पडोंक वेर वोट्टोच वीत कोत्तालो लुसिफर
शिताचो बुडकुलो व्हांवताना सुनेच्या हातांत लोत सुटो माय साप सूप कोत्ताना सुनेना लोलो आरसोत फुटो एकामेकाक पिशिणो नासली सुकान दुकान घेयत वांटो तांकां नाडूंक जायना म्हूण लुसिफेराक तोपो कांडो त्याच गांवान एक म्हातारी रावो आपल्या कामान तिचो आदार जावो देखून लुसिफेर कोट घालून दोवो रातचो वचोन ते म्हातारेक मेवो असल्या कामांनी ती ताका पावो उजो लायनासतना कोत्तालो गावो माय सुनेच्या मोगाक घातल्यार वयर म्हूण ताका पोट दितलो लुसिफेर मायच्या माथ्यान सून पळयता गांवची म्हातारी पासार जाता कुशीन सुनेक आपयता कानान तोंड घालून रुवान सांगता कितें सांगलें गो बाय तुका माय सुनेक विचारता सून सोत सांगता म्हातारी विचारी भात कांदल्या तांदूळ जाता भात कांडल्यार तांदूळ जाता कोणूय सांगतलो गो पुता असलो विचार केला म्हूण तुका पोट म्हाका मारी नाका माय सुने केसांव लागून इकाक लुसिफेर कापोट दिता तिका म्हणटा म्हातारे तूं इफेन्नान येशी जाल्यार म्हाकाय नाडून पावशी पळयात भावांनी कितें घडटा बऱ्या गोराब्याक कीड पडटा माय सुनाचें केस्तांव वाडटा भावा मोदें वेगळें दारू वचता लोकांच्या सांगण्यांक कान दामता तोच गोराबो सूख भोगता वायट जावंक उगोत नाका बरें जावच्याक वेळ लागता वायट जावंक उगोत नाका बरें जावच्याक वेळ लागता तांकां सगल्यांक खबर आमच्या गोंयकारांक जायत्या वर्सांचें कांतार पूण तरी आसतना सासूमाईचे आनी हेंचे सुने भितर फुंट पडत आहा तो देंवचार अजून गेलो ना भायल्यान आसत तो तें तुवें देखून शिकयल्यार हें केन्ना आमगे हिंगा बंद जावपाना तूं आनी कितें शिकय सासूमाईचे आनी सुने खबर शिकय नाका तें जो रोजान ट्राय केलें आल्फ्रेड रोजान ट्राय केलें एम बॉयरान ट्राय केलें तेंगेले सुने आनी तेंगेले सासूमाईक तांकां सांबाळूंक जावना कोणागे सासूमाईक आनी सुने सांबाळपा जायना तूं कर आनी कितें कर दिस इज Praise God. डिफरंट Okay, let's come back. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतरोळा वेळ्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मनजातीचेर सगळ्या रानवटी जनावरांचेर आनी प्रितुमीचेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर ताका धोनीपण चलोवंक दी. Now please look at that line on the second line. Look at that part. And let them and us, just underline that, and let them and us. Is it let them and us? आनी तांकां आनी आमकां. Come on, look over there. Let them and us. Now see over here we find God loves man so much that he's saying my love for you is so much that I give it all, not keeping anything for myself. So in other words he's saying from now on, just like I am God in heaven, man, I give you all dominion, all right, all authority, that from now on you shall be like God, ruling over the earth, and I, your God, the creator, will not interfere in any of your doings because I give you full control. That's what God is saying. In other words, God is saying,
even though I'm all powerful and almighty and I'm limitless, but because I love you, I am willing to limit myself by my own words that I have given you all these things to you, and I do not keep anything for myself, but I give to you. This is God's love for man. हालेलुया. Is it clear? पळयात म्हणटा हिंगा आमकां देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण सुरवातेकूच कळोन येता आनी And let them have. तो म्हणटा तांग आनी आपण मनशाक रोचता आमचे भाशेन आमी मनशाक रोचुया आनी तांकां कितें दिवया तांकां आनी आमकां सगळें दिवया काय तांकां दिवया म्हणटा आनी तांकां रचुया आनी समुद्राच्या मासऱ्यांचेर अंतरोळा वेळ्या सुकण्याचेर पोसपाच्या मनजातींचेर सगळ्या रानवटी जनावरांचेर आनी पृथ्वीचेर सरपटल्या जिवण्यांचेर तांकां धोनीपण चलोवंक दिवया. तांकां दाखोवन दिता देव हांव तुमचो मोग कोत्ता ताका लागून हांव धोनीपण तुमकां दिता संवसाराचेर चलोवपाक. I keep nothing for myself. हांव आनी तुमी दोगांय भागीदार जावन चलोवपाक तो तयार ना. तो म्हणटा तुमी म्हजेच भाशेन तुमी चलोयात हांव म्हजेशी कांय दवरिना. Praise the Lord. And God limited himself by his own word. आनी देवान आपल्याकूच उणो केलो आपल्याच उतरांनी. So the word govern means, the word dominion means to govern, to control, to direct. सो धोनीपण दिवप म्हणल्यार हुकूम चलोवप, फुडार तयार करप. Praise God. Hallelujah. So God gave man the dominion. सो देवान मनशाक दिलें धोनीपण फुडार चलोवपाक ह्या संवसारांत. So man is in control on this earth. सो ह्या उतराक लागून ह्या सुरवातेक सान देवान मनशाक धोनी केल्लो आसा In संवसारांत. other words, God is saying, I am not the one who is ruling on earth, but you are the one who is ruling on earth. सो एके भाशेन देव आमकां सांगोंक सोदता आतां संवसारांत तुमच्या जिवितांत म्हजें धोनीपण चलोना कित्याक धोनीपण हांवें सुरवातेक सान तुमचेर दिल्लें आसा, तुमकां अधिकार दिल्लो आसा. I repeat again, God is not ruling on the earth, but man is, according to Ephesians 1:26. Not many of you are happy about it. Hello, do you understand? तुमकां Hello? समजता? See, that's why we will begin to understand why prayer. First, you got to understand this. God is not the one who is ruling on earth. That power, dominion, He has given to man. Man is the one who rules on this earth. You are not ready to believe it. You are not ready to accept it. But this is the truth. तुमकां म्हणटा तुमी खुशाल दिसती पडनात. You know why man is not ready to believe it? Because you know what? Man is doing all kinds of mischief, and because of his wrong mischief, the effect comes, and then when he doesn't get the answer for those mischief being solved, he can quickly put blame on God and saying, you are the one who is supposed to do it. But God said, no. According to Genesis 1:26, I have made you the person to rule over your life and over all things on earth. So you are the one who is responsible. God is saying, I'm not the one who is responsible. आमकां कित्याक तें सजमोंक आमकां त्रास जाता कित्याक लागून मनीस म्हणटा पोत्तून आडगां करीत आसता. लायक आमी दोगोयच हांव म्हजें जिवीत चिंतता आमकां नाका जाय तें कोत्ताले. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेन्ना कितें आमचें वायट जालें तेन्ना आमी देवाचेर घालताले. तेका लागून जाता तुका लागून देव ना. You please solve my problem. तूं ह्या त्रासांतलो आमकां भायर काड. And when it doesn't get solved, आनी जेन्ना त्या त्रासांतलो आमी भायर सरोनात because I have not yet changed my life, कित्याक हांवें म्हजें चिंतप हांवें म्हजें जिवीत बदलूंक ना. but I want God to solve my problem. जोरी हांव सोरो पिता हांव म्हजी कूड पिड्यार कोत्ता तरी जाय म्हाका देवान म्हजें प्रॉब्लेम सॉल्व केल्लें. And when those problems don't get solved, आनी म्हज्या वायट जिविता पासत जे म्हजे प्रॉब्लेम त्रास वाडटात then I can quickly put blame
on God, तेन्ना म्हज्यान सोंपेपणी घालूंक जाता देव तो देव. I can quickly put the blame on the devil. देवचाराकूय ब्लेम करूंक जाता. When you put blame on somebody else, you will never take responsibility of your own wrongdoings. आणि जेन्ना आमी हे भाशेन दुसऱ्याचेर देवाची चूक काडूंक लागतात, देवचाराची चूक काडूंक लागतात, आवय बापायची चूक काडूंक लागतात, तेन्ना आमी केन्नाच आमच्या चुकीचो We चूक do मानून घेनात. not take responsibility of our own actions. आमी जें कोत्ता, आमी जें चुकता तें मानून आमी घेवपाक तयार And ना. as long as you do not take responsibility, you will never change. आणि जितलेय पावटी आमी आमची चूक वळखून मानून घेवपाक तयार ना, आमचें जिवीत केन्नाच बदलूंक जावचें. We will never change. आमी केन्नाच बदलचे ना. Hallelujah. Hallelujah. So who is ruling now? God So- or you? सो राजवटकी कोण चलयता, देव ओ आमी? सोजमोक ना. कोणाक दिल्या देवान राजवटकी चलोवपाक, दोनीपण चलोवपाक, सोरपाचेर आनी सुकण्याचेर आनी सगळ्या वस्तूंचेर कोणाक दिल्या? देवान आपल्याशीं दवरल्या. ओ तो म्हणटा तूं म्हाका इचार आनी मागीर त्या सोरपाक मार, ओ म्हाका इचार आनी मागीर जोल्ल्याक मार. कोणाशीं दिल्लो हा अधिकार उंदराक मारपाक? उंदराक बीन मारपाक बरी हांय. Sorry. Why did the rat come? If they find a rat, they are going to keep him inside in the kitchen. They will kill him at once. Can the cockroach remain in their kitchen, in the plate where they are eating? They will kill him. That authority they have taken. Go sorry पिवन येल जाल्यार घोवाक चेरी मारपाक ती ऑथॉरिटी घेयल्या, ती ऑथॉरिटी दिली ना देवान. तुका एक सांगल्या दोन सांगिल्ली. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So देवान सगळें दोनीपण आमचेशीं दिल्लें आसा. So somebody will say, if that is true, then what about God's will? तर अशीं तरी देवान सगळें दोनीपण आमचेशीं दिल्लें आहा, जाल्यार देवाची खुशी म्हणल्यार कितें तर? God's will is His word. देवाची खुशी म्हणल्यार देवाचें उतर. And God's will always come to pass. आनी देवाचें उतर सासनाक तोखता, देवान म्हटलां तेंच जाता. If that is true, then where is God? Where is my authority? जरी तर देवान म्हटलां तें जाता, जाल्यार हांवें म्हटल्यार तें कशें जातलें? Listen, God's will come to pass only in those people who yield to God, who agree to God, not otherwise. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जातली जी देवाक चिटकोन आसात, देवाची सोयरी कोत्तात, तांच्याच जिवितांत देवाची खुशी जातली. ना जाल्यार न्हू, जे भाशेन आमच्या जिवितांत देवाची खुशी जायनासली, कित्याक आमी देवाची सोयरी करिनासले. Let me give an example. Was it God's will to bring Jesus into this world? Yes or no? देवाची खुशी आसली जेजूक ह्या संवसारांत धाडपाक, ओय ओ ना? व्हडल्यान मुडात. So before He could bring Jesus into this world, did He have to send angel Gabriel to meet Mother Mary? सो देवाक जेजूक संवसारांत धाडचे पयलीं तेका आंज बोडव्याक सायबीण मायशीं धाडचो पडलो, वय वो ना? So when the angel Gabriel said to her that you are going to have a son and you will name him Jesus, she said, how is it possible? I do not know any man. I'm not married. जेन्ना आंज बोडवा येवन तिका सांगलें, मारिया तूं गर्भेस जातली आनी तुज्या कुसव्यान पूत जल्माक येतलो, आनी ती म्हणूंक लागली हांव एक आंकवारी, म्हाका कशें जातलें भुरगें? So the Holy Spirit, the Angel. angel Gabriel spoke to her how the Holy Spirit will come upon her. आनी तेन्ना आंज बोडव्यान तिका सांगलें, देवाचो सोर पदवेदार, देवाचो आत्मो तुजेर वस्ती करतलो, He is the Son of God. आनी तो पूत देवाचो पूत His म्हूण kingdom जातलो. shall not end. ताचें राज शासनाचें केन्नाच सोंपचें ना. He told her all these things. ह्यो बऱ्यो खबरो तिका सांगल्यो. What did she say? तिणें कितें म्हटलें? She said, I have to go and ask my mama. तूं कसली खबर उलयता आंज बडव्या? म्हाका मांयक सांगोंक जाय ह्यो खबरो असल्यो. Because if mama comes to know I'm pregnant without wedding, she will kill me. काजार जायनासतना आंकवार कशी हांव गर्भेस जातली, हें कशें जावंक जाता? म्हजी मांय म्हाका घरांतली भायर घालतली. What about Joseph, to whom I'm engaged? आनी तो जुजे म्हणटा ताका म्हजी मुदी जाल्ली आसा, तो म्हाका कितें करतलो? What about my parish priest? पाद विकार आहा म्हजे इगोर्जेंत,
तो कितें म्हणटलो हांव गरबेज जालां जाल्यार काजार जायना आसतना What will the society say? पंचायत म्हाका कितें म्हणटली अरे हे अकस्मात सर्टिफिकेट घेयना आसतना मरे In those days, if a girl is pregnant without getting married, she will be stoned to death in public. आणि त्या दिसांनी गांवचे वडील एकठांय जाताले आणि असल्या कोणूय तर काजार जायना आसतना गरबेज जाल्ले वस्तोरेक व चेडवाक धोत्ताले सोबे माजार हाडटाले आणि फातरांचे मरण मारताले. Did she say any of those things? तिने ह्यो तरे तरेचे कलर ते गांवांत दिसती पडटाले. मायचो कलर कितें जातलो, सरपंचाचो कलर कितें जातलो, पाजिगराचो कलर कितें जातलो, हे झुजेचो कलर कितें जातलो, हे सगळे कलर तिका दिसती पडटाले. पूण तिने म्हटलें I am the handmaid of my Lord. तिने कितें म्हटलें माय 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 कोण सांग ओ तिने म्हटलें हांव जावन आसा दोनयाची चाकून जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा. Let it be done unto me according to your. Here is God showing us that when He has given us this dominion, God cannot interfere in our affairs until we agree to His will. हेचेर कळोन येता की जेन्ना सायबीण मायन म्हटलें जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे तेन्नाच देवाच्यान वावर करूंक जाता. So even if God has to do something, He needs that person to agree to His word. जरूय तर देवाक संवसारांत कसलेंय काम करूंक जायें जाल्यार मानून घेवपाचो संवसारांत कोण तरी आसोंक जायो जें देवान कितें करूंक येवजिलां तें. Because this authority and this power God has given to man. कित्याक हो अधिकार हो हुकूम हें दोनीपण देवान मनशाक पयलेंच दिल्लें आसा. Hallelujah. So this authority was given, and we know that this authority, when God gave, He also said to Adam that you shall not eat of a fruit of a particular tree of knowledge, which gives you the knowledge of good and evil. आनी जेन्ना ताका हो अधिकार दिलो सगळ्या संवसाराचेर जें कितें आसा ताचेर दोनीपण चलोय तेणें ताका कायदोय घातलो You shall not eat त्या of the. झाडाचें मात फळ खायनाका. And we all, I'm not going to go into detail. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आहा तें फळाचें जालें कितें तें. Adam disobeyed God and he ate that fruit. आदामान देवान जें कितें करी नाका म्हूण सांगलोलें तें केलें आनी देवाचें उतर मोडलें. Now watch what happened. आतां कितें जाता तें पळोवया. The moment Adam made a decision ज्या वेळाचेर तो आदामान निर्णय केलो to believe in Satan देवचाराच्या उतरांक सोत मानपाक and not to believe in the words of God, आनी देवान कितें सांगलोलें आसा तेचेर दुबाव तयार केलो. everything in his life began to change. सगळेंच जें मुखार वेतालें तें सगळेंच पत्तें जालें. Let me repeat that again. When God spoke the word, जेन्ना देव उतरां उलयलो remember God's word always creates good things. जेन्ना देव उतरां उलयता तेन्ना देवाचीं उतरां सदांच बऱ्योच वस्तू तयार God's करता. word creates. देवाचीं उतरां तयार करता. Satan is not a creator. देवचार तयार करपी न्हय. He cannot create anything. देवचाराच्यान कांयच तयार करूंक So जायना. what does he do? सो देवचाराचें तो कोत्ता कितें. He takes God's word तो देवाचें उतर घेता and turns it on the opposite side. आनी तें गुंडायता. Example, when I was small, I used to play with a mirror. आपण जेन्ना धाकटो आसलो आपण आरशांत खेवतालो म्हणटा. The sunlight would come on the mirror भायल्यान वेतालो सुर्याची किरणां घेतालो and deflect it on the wall. आनी भितरल्यान आपल्या घराचे वण्टीर मारतालो. So the light would come, get deflected and go on the wall. सो सुर्याचो उजवाडाची किरणां म्हज्या आरशाचेर हांव घेतालो आनी ती म्हज्या घरांत भितर मारतालो. In the same way, तेच भाशेन Satan took God's word, देवचारान देवाची उतरां घेतलीं which creates, जी तयार कोत्ता and reversed it आनी उलटी केली देवाची उतरां and gave it to Adam. आनी आदामाक दिली. God's word, when reversed, will come with the same force, but this time not to create, but this time
to destroy. देवाची उतरां जी आमी घेतात आनी पत्ती कोत्तात ती जे फोर्सान देवाची उतरां येता आनी तयार कोत्ता ती देवाची उतरां घेवन कोण उलटो कोत्ता तितलेच फास्ट पदवेन निसंटोन तयार जातले. Are you understanding? I repeat again, I repeat again. When you take God's word, it will create life. जेन्ना आमी देवान सांगलां तेंच कोत्तले तेन्ना उजवाड जातलो. But you take the same word and you reverse it on the opposite side, that same word will now bring destruction in your life. पूण जरी तर आमी देवाचीच उतरां घेतली आनी ती मातशा गुणायन केली आनी जाल्यार सगळें आमचें जें कितें उजवाड आहा तो काळोख जातलो. Like in an automatic car, घडये ऑटोमॅटीक गाडयेंत पळोवया. when you put the gear to drive, it will always go forward. ऑटोमॅटीक गाडयेंत एक गियर आसता ते मुखार डी म्हूण ड्रायव्ह म्हूण घातलें जाल्यार ती गाडी मुखार वेतली. But that same vehicle, when you put the gear to reverse, it will always go behind. तोच जागो थिंगा ते फाटल्यान ओडपाचो ताका जागो आसा तोच दांडो तुवें फाटल्यान ओडलो जाल्यार ती गाडी फाटल्यान वेतली. Are you following? सोजमता. So in your everyday life, when you believe words which are contradicting to God's word, it is a power that is designed to destroy anything that God has given you. सो जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता आनी तें आमच्या फायद्या पासत वो गुंडायता तेन्ना जितल्या फोर्सान तें देवाचें उतर येता आनी तयार कोत्ता वस्तू तितल्या फोर्सान जेन्ना आमी तें गुणायता जें देवाचें कितें बरें आसा तें आमी पाड घालता. So when Adam disobeyed God, सो जेन्ना आदामान देवाच्यो उतरां नाकारलीं that Adam who was like God on this earth, who was ruling on this earth, lost his ownership, lost his leadership, lost his authority, and Satan illegally deceiving Adam took over the authority. देवान ताका आपल्या सारकोलो रुचलो, देवान ताका आपलो अधिकार आसलो तो ताजेशी दिल्लो, आपलें फुडारीपण आसलें तें ताजेशी दिल्लें. जेन्ना देवाचे उतरा प्रमाणे तो चलपाचो बंद जालो आनी देवचाराची उतरां घेवन देवचाराच्या वाटेन तो वचोंक लागलो तेन्ना जें कितें देवान दिलोलें अधिकार फुडारीपण तें देवचाराच्या चपक्यांत पडलें. And that very moment came sickness and disease. आनी त्याच वेळाचेर येयलें मनशाचेर पातक आनी मरण आनी दुयेंस. That time came curse, आनी तेका लागून येयली शिराप, suffering and sorrow. त्रास आनी कोश्ट. Now this was not God's plan. वो ही देवाची मांडणी नासली It मनशा was पासत. Adam who chose to believe Satan. पूण ही वायट जावपाची मनशाक देवाची मांडणी नासली पूण आदामान निर्णय केलो देवाचे उतराचेर दुबाव दवरूंक आनी देवचाराचें उतर सोत मानूंक तेन्ना आदामान हो फुडार वायट फुडार सुरवात केली. Now when man lost dominion, जेन्ना मनीस हो अधिकार वगडायलो तेणें every child born to Adam was born as a slave of Satan. तेन्ना So every child born from a mother's womb is born a slave of Satan, and Satan is now, even now, the God of this world. तर आदामान जेन्ना देवाचें उतर सांबाळून दवरूंक ना पडटा हांव पाचकाक जपय मारतलो वो हांव देवाचेंच उतर घेवन भोंवतलो. एकूच वावर निर्णय करपाचो आनी तेजेर कळटलें आमी कोणाची ती देवाची वो देवचाराची. Listen. A person can be a preacher, a person can be a translator, a person can do praise and worship, a person can do editing, a person can do volunteer, a person can have all the titles. But one thing is a question: whose word do you agree every day? That is going to be your master. You can have all the titles the world can give you. But ultimately, the question is only one thing: whose word are you seeking? Whose word are you agreeing? That person becomes your master, and that power flows into your life. Your titles, your positions doesn't make any difference. What matters is whose words do you agree on.
Hallelujah. आपण म्हणटा प्रिचर ओ हांव म्हणटा ट्रान्सलेटर ओ भाव भयणी आहात ते म्हणटा प्रेज अँड वर्शिप टीम ओ आनी जायतीं जाणां हिंगा जीं वावर कोत्तात ती म्हणटा टीम मेंबर्स हे सगळे म्हणटा आमच्यांनी तोकटे घेवन म्हणटा भोंवक जाता पूण ते भोंवता आसतना म्हणटा हांव कोणाच्या उतरां प्रमाणे चलता तेजेर दाखोवन दिता हांव देवाचो ओ देवचाराचो. Listen, my friend, the more and more you seek God's word and you agree to God's word, your life will be an evidence, a testimony that people can see visible signs of God's power on your life. I was talking to my brother Avi, who has come from Dubai. I did not know this brother. I did not know this brother. But praise be to God, a situation happened that we did not have place to preach the word of God. And that was the time this brother was standing there, a complete stranger, did not know me. And we were searching for a place in Dubai to preach. And he just heard that there was a situation. He called up his boss and said, there is a person who has come from India who wants to preach the word of God. Can I use the office premises for him so that he can preach the word of God? And the boss said, you know better, do as you want. And I was wondering, how can a boss say these words to a person who is working there unless this person has been producing the fruit of the Spirit? Is it right? काल Come on, is it right? I'm asking you, is it right? And that is what I was saying to my brother Avi. You know, brother, I've been watching you from 2008 to 2014. I've been living with you. If at all something happens to you, you don't even have to go around and say to anybody, help me. Because of the fruit that you have been producing for so many years, reaching out, helping people, going out of your way. Hey brother, when there is a need in your life, people will come running to help you. You know why? Because every day in our life, when you agree to God's word, you are always looking for opportunities to be a blessing of love. And when the time comes that you are in trouble, you don't have to ask anybody, help me, help me, help me. Hey, before you can even think, help is on the way, because of the seeds that you had planted in the past. They are the ones who are bringing in the harvest in the future. Every day of your life, when you are in relationship, my friends, today you are young. There will be a time when you will grow old. The seeds that you sow today are the ones who will determine your future tomorrow. And that's why God is saying to us again and again and again, a prayer life brings forth the glory of God, the presence of God. And every day you are only thinking, how can my life be a blessing to others? And the more and more you become a blessing to others, there will never be a lack in your life. God will see to it that every need of yours is met. But let's say you're working in the kingdom of God. You're working, but your heart condition is not right. You're working, your heart condition is not right. Years have gone, but there's nothing coming. Because in God's kingdom, it is not the question of how much you have achieved. In God's kingdom, the question is, what was your heart condition when you were doing that service? You can do all the good services, but your heart condition is not right. Even though you achieved it, in the eyes of God, you got disqualified. But you were doing service in the God's kingdom, but your heart condition was right, but you failed. You failed in all the things that you did, but your condition was right. You know what God says? You are passed. The world says, when I see the achievement, you are passed. God said, no, no, no. I do not see your achievement. I see your condition of your heart. Are you following? Are you following? The more and more your condition of your heart is of love, unconditional love, reaching out, praise be to God, you shall pass every test of your life. And this heart condition can only happen
when you are seeking God's word and agreeing to God's word. I was talking to Evie this morning and I was saying, brother, how wonderful it is to serve the Lord. There will never be a lack in our life because we serve God by agreeing to his word. You don't need any human influence if you are agreeing to God's word, because God's word will bring forth everything that you need to fulfill the assignment that God has for your life. Hallelujah. And let me tell you, this brother, his boss, did not give us a place just for 1 month. Right from 2008 to I think 2012, we were preaching in that office, and more than 200 people coming. They would remove all the things out, put it on a trailer outside, and they would make the place vacant so that the gospel be preached. God sees the heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What are you doing out of your way to bring a blessing in somebody's life? Those are the seeds which will bring in the harvest. But if you are saying, I'm working in the kingdom, but I do not see any visible signs, the reason is your heart condition. On one side, you are sowing a good seed. On the other side, you are sowing the bad seeds that are destroying the harvest. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Brother, you started in 2000 or 2001? 2008. You started your this thing 1999? I started in 89. 99. 99. 99. Brother चे जिवीत बदलले 1999 वर्सा, प्रेज द लॉर्ड. आणि 2008 वर्सा तो दुबय तेका व्हेलो एका हिंदू भावान, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आणि हिंदू भावान व्हेलो क्रिस्त परगट करपाक आमच्याच कातोलिक भावांक थिंगा दुबय. ह्या हिंदू भावाचे जायते कातोलिक भाव आसले दुबय, जेंकां जे कांयच्या कांय जिवीत जियेताले, प्रेज द लॉर्ड. आणि ह्या हिंदू भावान एका बरो दुर्बीण घेवन मायक्रोस्कोप घेवन हेजें जिवीत पळयलें, कशे भाशेन हेजें जिवीत बदललां आनी गोंयांत दुसऱ्यांचें जिवीत बदलता तो. गोंयां मैसूर सगल्याक दुसऱ्यांचें जिवीत. आनी तेणें ताका म्हणलें, हांव तुका दुबय व्हरतां. आनी दुबय हे सगल्या कातोलिकांक ताणें एकठांय केलें आनी तांचेशी देवाचें उतर परगटूंक दिलें. थिंगा हो ब्रदर एवी येयलोलो. दोन दिसांचें हिंगा हिंगेर तेंगेर करून देवाचें उतर. तिसऱ्या दिसा काय चवथ्या दिसा कितें खंयच कांय प्लॅनिंग नासलें, तें जागोय नासलो खंय करपाक. तेन्ना हे ब्रदरान आयकलें. तेणें हे ब्रदरान ताका सांगोंक ना, म्हाका जागो सोद, म्हाका जागो सोद म्हूण कोणाक सांगोंक ना. आपली गरज देवाचें राज परगटपाक उणेपण आहा म्हूण कोणाकूच सांगोंक ना. पूण ताका कळलें फाल्यां तांकां जागो ना. तेणें सडसडीत आपल्या बॉसाक फोन मारलो. एक इंडियेक सान देवाचो मनीस येयला, ताका तो देवाचें उतर परगट कोत्ता, आमच्या ऑफिसांत करूंक जाता. तेन्ना पात्रांवान ताका सांगलें, तुका जाय तशें कर, तुका हांवें अधिकार दिल्लो आसा ऑफिसाचेर, तुका जाय तशें कर. रोखडेच दुसऱ्या दिसा सावन त्या ऑफिसांत सगल्यो वस्तू तेंचो व्हडलो जागो आहा, व्हडल्यो जायत्यो वस्तू आहात, त्यो सगल्यो वस्तू काडून भायल्यान तांचे गाडयेंत घातल्यो. ट्रेलर व्हडले ट्रेलर आसतात ते सामान घालपाचे, ऑन रेंट भाड्याक काडून, भाड्याचे ट्रक काडून तेंचेर तितून घातले आनी सगल्यांक देवाचें उतर परगटपाक 200 people could sit and listen. 200 लोकांक थिंगा बसून देवाचें उतर, कातोलिक भाव आमचे जे थिंगा डायवर्सन. And the person who gave the place, the boss, is not a Catholic. आणि जो पात्रांव आसलो तो कातोलिक न्हय आसलो, He is a Protestant. न्हय हिंदूय आसलो, पूण तो प्रोटेस्टंट बिलीवर भाव आसलो. But he wants Jesus to be proclaimed. पूण ताका जाय आसलें जेजूक परगट जालोलो आनी तेंय जाल्यार कातोलिक भावांक आपलें ऑफिस दिलें तांचें जिवीत बदलपाक. When you have the Holy Spirit in you, you don't see whether you are a Catholic or a Protestant or Pentecostal. The Holy Spirit only teaches you to love. हो ताचो पात्रांव
प्रोटेस्टंट बिलीवर असलो आणि आमचो भाव एवरल कॅथलीक असलो, पूण ह्या भावान मुस्ता तेज्या पात्रांवान ह्या कातोलीक भावाची बरी फळां मोगाची फळां चाखलोली, ताका लागून तेणें ताका अधिकार दिलो आपल्या ऑफिसांत कातोलकांक देवाचें उतर परगट करपाक. हालेलुया. आणि जे सुरवात जालोली त्या दिसा सावन सुमार 4 वर्सां, No, much more than that. 2008 to 2008 to 2012 is 4 years. Yeah, 2004. 4. 4 वर्सां सेगीत म्हयन्याच्या म्हयन्याक त्याच्या ऑफिसांत तेणें आपलो जागो व्हडलो करीत लोकांक येवपाक अधिकार दिलो. केन्नाच ताणें कातोलीक इगोर्जेचेर आड उलोवंक ना. And I want to tell you, in Dubai, when you use your office for religious event, the factory will be closed. It will be sealed. And There will be a heavy fine coming. But praise be to God, God kept everything safe, and so many families were touched. Thanks be to God. दुबाय ओ घालपाक जेजूक इगोर्जे भायर आनी खंयच परगट करूंक जायना. इग्रोज माता देखून दुबायची ओ गल्फाची कोणूय भायल्यान परगट कोत्ता म्हळ्यार तेजेर निशेध मारता. पूण हो बिलीवर भाव पळोवन की हिंगा कातोलकांक येवपाक सोंपेपण मेवतलें, बुद्धिस्तांक येवपाक सोंपेपण मेवतलें म्हूण तो जागो दिता. आनी कांयचे किजिलां करिनासतना, मुडोना तुमी आयडल वर्शीप कोत्तात, मुडोना तुमचो पाप साहेब सारको ना, मुडोना तुमचें मीस सारकें ना, हें चुकी काडिनासतना काळजांसान आपलो जागो आमकां उजार करूंक दिता. देवा कारगां दिवया ह्या भावा पासत, ताचे फॅमिली पासत. आतां जें कितें ब्रदरान सांगलां तें ब्रदर एवीची खबर, एवीचे काळजाची खबर हांव कितें सांगोंक वयतां ती तेजें काळीज उदकें जालें कशें तो कांय ताका वळखो नासलो. पूण ज्यो बऱ्यो बियो 1999 वर्सा सावन जो देवाचें उतर घेवन भोंवतालो गोंयां, मुंबय, बेंगलोर, चेन्नय हिंगा थिंगा भोंवतालो, त्यो बऱ्यो वस्तू ताका ताचो फुडार तयार करून देवान दवरलेलो. यू वॉन्ट टू शेअर इट? No, you share. सो हे भाशेन जेन्ना ताका परगट करूंक ताचें काळीज आसलें, ताका कोणाकूय सांगोंक गरज पडोंक ना की बाबा म्हाका जागो आसा जाल्यार पळय रे. अकस्मात देवान एवीक धाडलो त्या जाग्याचेर, कित्याक बरो वावर जो कोत्तालो तो देव वयरसान पळयतालो. तो त्याचो पयलो दीस आसलो. तें तेजें 2 वरांचेर तो बायबल क्लासीक येयलोलो. तेजें देवान काळीज उदकें केलें आनी आपल्या पात्रांवाक फोन मारूंक लायलो. ताका भीक मागोंक पडोंक ना. जें आमी दर दिसा कितें कोत्ता तें स्वर्ग पळयता आनी स्वर्ग मुखार मनशांक तयार करून दवरता. Say that again, 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 say that again. दर दिसा जें आमी आमच्या घरांत कोत्ता, सासूमाईच्या जिवितांत कोत्ता, सेवा चाकरेचें जिवीत कोत्ता, तो स्वर्ग वयरसान फोकस पडटा ते भाशेन फोटो काडटा आमचो आनी आमचे फोटो हिंगा थिंगा धाडटा देव धाडटा आनी मनशांक तयार करून दवरता थिंगा. जे मनीस वळखोनात ते आदार करूंक रावतात. Say that again, say that again, say that again, say that again. पूण जोरूय तर आमचे काळीज देवाचो वावर कोत्ता तेन्ना कुसलोलें आसता, रागान आसता, गोरवान आसता. तोय देवचार फोटो काडटा आनी तुजें निसंतोण करपाक वेता तोय तुका मनशांक तयार करून दवरता. Please say it in English, brother. I will not be able to translate with such. Please say it in English. Brother Johnson has been sharing about. No, not that line. No. I just want to. He has been sharing how he went in 2008 in Dubai. My English talking brothers, please take my English. How from 2008 he went to Dubai, how after preaching for 2 days, 3rd day he had no place to preach, but how a brother Evi, that time he was just an ordinary man who was working for this company, but he had a heart of love. His boss knew him for his love. His boss knew he was Catholic. His boss was a believer, but he loved this Catholic boy because he was flooded of love. He was not a selfish Catholic. He was not a angry Catholic. He was only a lovely Catholic, a patient Catholic. Looking at the need, hearing the need that there is need of preaching the word of God. Which like Mother Mary in the wedding of Cana. She saw there was a need. सायबीण माय काना गावांत असली वय वना. The wedding at Cana. काना गावांत काजाराक असली. The wine got over. आणि त्यांचो रोस
जो वणटाले तो रोस उणो जालो. ती तेणी भोंवडी मारता 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 तिका कवली आनी तिणें येवन जेजूक सांगलें. तांगेर रोस उणो जाला. The same way Avi तेच did. भाशेन एवीन सोदून काडलें की आमकां जागो उणो जाल्लो आसा. कोणाकूच सांगूंक नासलें, अनाउन्समेंट करूंक नासलो जाग्याक. तेणें तें हिंगा भायल्यान आमकां सारको उगडो आसा. आमी त्या हॉलाच्या रेतीर जायन त्या धाकट्या हॉल आसलें त्या हॉलांतले भायर सरून थिंगा उलयताले. तो थिंगा असो टी शर्ट घालून आसलो, वायट सादें टी शर्ट घालून आसलो. तेणें आयकलें आनी असो काडून फोन मारलो, असो कुशीक गेलो आनी फोन मारलो आपल्या पात्रांवाक. कोणाशी तरी उलयता तो ताका आमी पळयला आनी रोखडोच येवन आमकां सांगूंक लागलो, ब्रदर फाल्यां सावन तुमकां जागो मेवलो. Now also when I'm calling him, he's saying, I don't want to come. जेजू कारगान दियात. Hallelujah. I told him, come down. He's saying, no, I'm not coming down. Praise God. So the point that I am making is, how did this person Avi, brother Avril, solve the problem which kingdom of God had a problem in Dubai? Praise the Lord. Because of his good fruits, brother. Because of his good fruits, and from 1999 that brother had accepted Jesus as his Lord and God and Savior, he kept on, Brother Johnson kept on going around selflessly. Coming to Goa especially, going around every parish here, staying in the night, loading the speakers in the car, offloading it in the church, connecting the connections, driving that vehicle, Tata Mobile. bringing people from Bombay on that Maruti van which is bringing you from the main road now, which is still there. All these things which he was doing selflessly, not to collect money, not to take money from the Goan Archdiocese or any Archdiocese. He was doing it just for the love of God, because his heart was full of the love of God. God was taking his photographs. All what he was doing, he was even washing the plates here. He was even washing the toilets here when the retreats were there in Dacia. Everything God was taking a photo. We were learning how to be humble through his actions. All what he was doing with love of God, God was taking a photograph. When that Hindu man comes in his life and he says, I want to take you to Dubai, God sends a Hindu man. God could have sent a very Catholic man to take us to Dubai to preach for Catholic people. Hallelujah. God sends a Hindu man because ते सरकार सान फोटो वयतात, ते हिंदूंक वयताय, मुसलमानांक वयताय, वळखोन आसलेल्या मनशांक वयताय. Hallelujah. And when these photographs were taken, I believe that photograph went also to Brother Avi in Dubai, who did not know him, and Brother Avi opened a door for him of his company where Brother Johnson preached continuously for 4 years, and thousands of families in Dubai were blessed because of one man's heart. And the best part, brother, the person who sows seeds in the kingdom of God, that person will never lack anything. And that's what we find today. Avi is having his own company. Yeah, that is where I wanted to come. जो कोण मुनीस मोगान खालतिकायेन बरो वावर करीत रावता, बरो वावर म्हणल्यार कितें केलें तेणें आमकां देवाचें No, राज I'm not talking about us, brother. I can tell you. No. I can tell you more than hundreds of couples who are supposed to be divorced. separated. God used Avi to bring them together, and the marriage is so much blessed. I know. Hold on. काजारांची मोडलोली आनी मोडटाली तांकां ब्रदर एवरलाच्या घरांत एकवट जावपाक आनी परतून नवें जिवीत चालू करपाक तेणें उजार केलें. There were so many people who did not know him, and we were the people where I used to counsel people in his house. There were times when he would come for lunch, and people in the house would open the door and tell him, please sit down, can I offer water for you? He was a stranger in his own house. जें बरें काम तो कोत्तालो तें कोणाक खबर नासलें. कोण ताका वळखो नासलो, तो आपुणूच नासलोल्या भाशेन सगलो वावर फुडें कोत्तालो. ताच्याच घरांत जो लोक ब्रदर जॉन्सनाक मेळोंक येतालो, तोच लोक ताका सजमतालो वो आनी कोण ताका मेवपाक येयला म्हूण. आनी ताका ही भायलीं येताली ती म्हणटाली तुका आमी च्या वाडूं, तांकां खबर ना तें जें घर म्हूण तें. असलो खालती मनीस देवान ताका दिलो. Hallelujah.
आणि ह्या भावाक जेन्ना तो आपल्याचेच ओन बिझनेस घालूंक चिंततालो, He wanted to put his own business. जशें तो चिंततालो अकस्मात देवान ताका असलो एक मनीस धाडलो आनी ताका बिझनेस सेटअप करून दिलें. Praise God. God blessed him with a wonderful man of God who helped him to put on the business. कित्याक आमी उलयतात, जो मनीस बऱ्या काळजाचो बऱ्या काळजान आपल्यो बियो घालता ताका देव मनशांक दवरता आदार करपाक. Hallelujah. Say it in English. The one, the same thing what you said. No, in, say it. Say the it. one who keeps on sowing good seeds, full of love, Full of love, humility, full of love, full of God, love, God is full of looking. love, Full of 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 love, full of, full of, full of, full of. Ah. God is watching him to bless him in multiples, in millions. Hallelujah. That's why love, 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 love. Hallelujah. 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 So when a person is praying, a prayer is an earthly license for God's or heavenly interference. सो जेन्ना एक मनीस मागणें कोत्ता तेन्ना तो देवाक लिसेंस दिता, देवाक परवानगी दिता आपल्या जिवितांत वावर करपाक. Prayer is invoking heaven's influence on your life. Prayer is getting the creation, getting the creator involved in any situation. मागणें कोत्ता आसतना रोचनाराक परवानगी दिता आपल्या जिवितांत वावर करपाक. Hallelujah. Hallelujah. So when you open your mouth and you speak words calling the Heavenly Father, you are issuing a license for Him to interfere in your life. So even though He wants to interfere, He waits for your prayer. That's the system, and that cannot be changed. The Heavenly Father loves you. He wants to do good things in your life. स्वर्गीचो बाप आमचो मोग कोत्ता आनी ताका बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तो आमकां करूंक सोदता. But the only system that He has set up is that when you open your mouth and speak His word and ask Him to interfere, now He has, you are invoking Him, you are asking Him, now He will get involved in your situation. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करपाचे जे भाशेन आवय बापूय बरें बरें येवजिता आपल्या भुरग्यांक देवूय बरें बरें येवजिता, पूण जेन्ना आमी भुरगीं आमचें तोंड उक्तें करून देवाशी मागणें कोत्ता तेन्नाच देवाच्यान ह्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसात त्यो आमकां दिवंक जाता. रेस्टॉरंटांतूय बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून दवरता रेस्टॉरंटाचो मालीक, पूण जेन्ना आमी तोंड उक्तें करून म्हणटा शामोसा, ते शामोसा बरे करून दवरलेले आहात ते आमकां मेवतात. तेच भाशेन देवान सगल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तयार करून दवरलेले आसा आनी मेनूय आसा, मागण्याचो मेनू, देवाच्या बसावण्याचो मेनू. जेन्ना आमी ते बरे बरे वस्तू बायबलाचेर पळयता वो त्या व्हायट बुकाचेर पळयता आनी त्यो उलयता तेन्नाच त्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितांत येवपाक जाता. Hallelujah. Hallelujah. Just like when you go to a restaurant, the menu card is there and all those things that the restaurant has prepared is already there. Unless you place that order, those things will not come to you. In the same way, prayer is that you use the Bible as God's menu card and you talk to God, and now that prayer will bring forth the manifestation of God's glory in your life. Remember, prayer is that relationship with God. उगडास दर्या मागणें म्हटल्यार न्हय एक चाल रीत, मागणें म्हणल्यार एक सोयरीगोत म्हज्या बापाशी. Remember, a prayer is a channel by which you are in love relationship with God. जे भाशेन व्हळांतल्यान उदक भायर सरोन येता, एक व्हळ तुका दिशा दाखयता, ते भाशेन मागणें आमकां दिशा दाखयता देवाचो मोग करूंक. Praise the Lord. Praise the Lord. Jeremiah 1:12. Jeremiah 1:12. Now in 2 minutes we'll start praying and we will see the glory of God in this place. Have you understood? Hello, have you understood? सोजमला सगळ्यांक मागणें म्हणल्यार कितें Now is prayer necessary? तर मागणें Come गरजेचें. on. Is prayer necessary? मागणें गरजेचें.
God can interfere only when you open your mouth and pray. Now somebody will say, if that is true, then I never prayed and yet my life got blessed. कोणूय म्हणटलो म्हणटा मागणें गरजेचें तूं म्हणटा पूण हांव मागिना मरे, हांव मागोनासतना हांव खूब गिरेस्त आहा वो कितेंय म्हणोंक जाता म्हणटा. For example, I never prayed for my conversion. तो म्हणटा आपूण म्हज्या जिवीत सुदार म्हूण मागणें करूंक नासलें. I never wanted to go to church. पयले सुवातेर म्हाका इगोर्जेकूच वचोंक नाका आसलें. I had nothing to do with God. देवाशी म्हाका कांयच करूंक नाका आसलें. But I got changed. पूण हांव म्हजें जिवीत बदललें. How did my life got changed? म्हजें जिवीत कशें बदललें? How did God interfere in my life? देव म्हज्या जिवितांत कसो पावलो? There was my loved one. There is my loved one. There was my loved one. My mama, my wife. There were so many others who were praying for me. So what were they saying on my behalf? They were on my behalf asking God to interfere in my affair, and that's when God interfered in my affair and changed my life. Are you following? हांवें मागणें करूंक नासतना म्हजें जिवीत कशें बदललें काय म्हणटा तो. कितें आसलें म्हणटा म्हजे मोगाची माय, म्हजी मोगाची बायल, म्हजे मोगाचे भाव भयणां ती म्हणटा म्हजें जिवीत पाड पडलोलें तें पळोवन देवाशी मागतालें म्हज्या जिवितांत आदार कर म्हूण. देवाचो आदार ती मागताली. सो करूंक जाता जोरी तर म्हाका नाका म्हजें जिवीत सुदारलोलें पूण मोगाच्यानी देवाक आपोवंक जाता मागण्या उदेशी हांव म्हज्या जिवितांत ताच्या जिवितांत वावर कर म्हणपाक. So what is Jeremiah 1:12 saying? The Lord said to Jeremiah, you have well seen, for I will hasten your word. I will hasten your word and perform your word. Come on, look over there. He will hasten your word or his word? Your word or God's word? Your word or God's word? He will perform your word or God's word. So when you are praying, whose word will you use? So the more and more you speak to God in his own word, praise be to God, God is watching over his word and he will perform that word in your life. सो 12वी वळ जेरेमायासाचे पयलो आबेसूर सर्वेस्परान अशें म्हटलें, तुवें सारकें देखलाय, हांव म्हजें उतर साकार करूंक हांव सडसडीत आसां. प्रेज द लॉर्ड. हांव जागृत आसां. म्हणल्यार कितें, कोणाचें उतर करूंक तो सडसडीत जागृत आसा? तूं कितें म्हणटा तें काय हांव कितें म्हणलां तें? देवान कितें म्हणलां तें देव सडसडीत करूंक तयार आहा, वो आमी कितें म्हणटात तें देव सडसडीत करूंक तयार आहा? सो आमी कितें म्हणोंक जाय? देवान कितें म्हणलां तें म्हणोंक जाय, वो आमी आमकां जाय तें म्हणोंक जाय? देवाची खुशी कितें? देवान म्हटल्यार ती देवाची खुशी, वय ना? म्हाका जाय ती देवाची खुशी. म्हाका सोरो पिवंक जाय, देवाची खुशी. थिंगा बरयलोलें आहा म्हजो ओतमो पियात म्हूण. देव म्हणटा म्हजो ओतमो घेयात, वय ना? तर हांव कोणाचीं उतरां उलयतां ती प्रमाणे जरी तर म्हाका सोरो पिवंक जाय, ही कोणाचीं उतरां? देवचाराचीं उतरां. कोण साकार करतलो? देवचार साकार करतलो. हांव उलयतां जें कितें, जरी तर हांव म्हणलें हांव जेजूची कूड, हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर, कोणाचीं उतरां उलयतां हांव? न्हिदलीं? देवाची. Even if a person is an alcoholic and is drinking alcohol, but now he makes a decision, he or his family, even if he or his family, whoever makes a decision and prays this way, Almighty God, I thank you that your spirit is upon this person. He is drunk with your spirit. He has been set free from all alcohol and his body is the temple of the Holy Spirit. Now what is God saying? I am attentively watching over my word to perform it quickly. Are you getting it? कोणूय तर सोरो पियेता आनी ताका ताचें आखूत जिवीत बदलूंक जाय, ताच्यान म्हणोंक जाता जेजूचो आत्मो म्हजेर आसा, हांव जावन आसा जेजूची कूड आनी सैतानाक, दुयेंसाक, सोऱ्याक, सिगरेटीक, ड्रग्साक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. आनी जरी तर तो म्हणोंक सोदिना, ताका सुदरोंक नाका,
जी कोण मोगाची आसात तेंच्यांनी अशें म्हणूंक जाता म्हजो जेजूचो आत्मो म्हज्या पुताचेर आसा, जेजून म्हज्या पुताक मागला, जे म्हजो पुताचें कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. देवचाराक, सोऱ्याक, ड्रग्साक, सिगरेटीक म्हज्या पुताचेर कसलोच अधिकार ना. म्हजो पूत जावन आसा देवाचो, म्हजो पूत देवाचें उतर शिंकता, म्हजो पूत देवाचें उतर परगट करता, म्हजो पूत हॉस्पिटलांत वेता, देवा जेजूच्या नांवान दुयेंतांक बरें करता. जें तूं म्हणटा तें कोणाचें? देवाचें. जाल्यार देव जागृत आसा, देव सडसडीत आसा. तूं कितें म्हणटा तें करून दाखोवपाक. Hallelujah. Hallelujah. But you are all the time saying whose words? जाल्यार आमी कितें म्हणटा? पोत्तून पोत्तून चेडो कितें कोत्ता तें पोत्तून पोत्तून दोळ्या मुखार दिसती पडटा, तें पोत्तून पोत्तून आमी सांगत आसता. जाणा मुंगो. What? Translating. Just little tone different. Continue. What is Zana? No, we continuously आमी पळयतात न्हू ब्रदर, चेडो लेट येता, चेड्याच्या रुमांत बियराच्यो बॉटल्यो आहात, चेड्याच्या रुमांत ते सिगरेटीचीं पोतां आहात, तीं दिसती पडटात आनी आमी पोतां जाणा मुंगो. कोणाचो फोन येयल्यार पुरो, फोन केलोलो आनी कितें म्हूण सांगपाक, हो फोन जालो सोगले हें सांगपाक, पोतांच्यो खबरो आनी बाटल्यांच्यो खबरो. तूं म्हाका कित्याक प्रश्न करता? तुका सोजमना घुसवत तूं. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for Brother Alred. देव बरें करूं. They are clapping from their heart. तुका They love you. Hallelujah. ती Hallelujah. हूंय मोग कोताय. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. So God is attentively watching His word. सो देव आपलें उतर चोत्रायेन पळयता, कोण म्हणटा तें करपाक, करून दाखोवपाक. to make it sure that it will come to pass. देव फकत पळयता आपलें कोण उतर उलयता तें करून दाखोवपाक. Hallelujah. Hallelujah. Now somebody will say, but I've been speaking God's word, but I did not see the result. कोणूय म्हणटलो हांव इतलो तेंप देवाचें उतर म्हणटा पूण म्हाका कांय दिसती पडना अजून देगीन. Okay, I'll give you an example. There's a man of God named Daniel the prophet. आसलो आसा एक पवित्र पुस्तकान देवाचो मनीस, ताचें नांव दानियल प्रवादी. Daniel is praying to God. दानियल प्रवादी देवाक उलो मागता, देवाची मागणी He करता. hardly finished his prayer, तो मागणें काबार करता थिंगाच आहा. and all of a sudden, अकस्मात an angel Gabriel comes to him हांच बुडवो ताचे मुखार उबो जाता. and says, आणि God म्हणटा, has answered your prayer, देवान तुजे मागणें आयकलें and He sent me to give you the solution to your prayer. आनी तुज्या मागण्यांक सुटावो दिवंक म्हाका धाडला देवान. And He speaks to Daniel, आनी आंच बुडयो देवाक एका त्या दानियल प्रवाद्याक सुटावे दिता and he goes. आनी पुत्तून वेता. The next time, दुसरे पावटी Daniel is praying again to God, पुत्तून दानियल देवाशी मागणें करूंक बसता. but this time हे पावटी he is praying तो मागणें कोत्ता and is fasting आनी उपासूय कोत्ता and is praying. आनी मागणें कोत्ता. Angel Gabriel doesn't come the first day. आंच बुडवो पयल्या दिसा अजून येवंक ना. Daniel continues to pray. दानियल मागणें करीत रावता. 1 week is over, no sign of Angel Gabriel. एक सुमोन जाता मागणें आनी उपास, पूण आंच बुडवत ना. 2 weeks are over, no Angel Gabriel is coming. But this time prayer and fasting. 2 सुमानां जालीं, मागणें आनी उपास चालूच आहा, आंच बुडवून 20 days are over, Daniel is still praying and fasting. 20 दीस जाले, हो उपास आनी मागणें तेजें चालूच आहा, तरूय आंच बुडवो देवाची खबर घेवन येवंक ना. 21st day, 21व्या दिसा Angel Gabriel comes. आंच बुडवो गाब्रियल येता. And listen to what he says. आनी पळय आंच बुडवो कितें म्हणटा तो. Daniel, दानियल, the first day when you were praying to God, जेन्ना तूं पयल्या सेकंड टायम बनी second time, जेन्ना पयले पावटी तो येवन गेला आंच बुडवो, जेन्ना तूं दुसरे पावटी देवाशी मागणें करूंक लागलो, when you were praying to God, God answered your prayer at that very moment. त्याच वेळाचेर देवान तुजें मागणें आयकलें. Hey, if God answered my prayer that very moment, what took you 21 days to come? जरी तर देवान तुजें मागणें म्हजें मागणें त्याच दिसा आयकलें, जाल्यार तुका 21 दीस कशें लागले म्हजेशी येवपाक? There was no petrol in your engine.
तुजेशी पेट्रोल आसोंक ना कितें हिंगा येवपाक रोखडोच पयल्या दिसा तूं रोखडोच येयलोलो सुटसुडीत मागणें काबार जाताच तूं पावलोलो दुसऱ्या दिसा तुका कित्याक लेट जालो Were the tires flat? टायर पंक्चर जाले What was the reason? कितें जालें And angel Gabriel gives the reason. आनी आंज बोडवो सांगता When I took that answer of your prayer and I was coming to you, जेन्ना हांव तुज्या मागण्याचो सुटावो घेवन येतालो तुजेशी the powers of darkness, a particular spirit called the Prince of Persia, stopped me along the way and began to fight against me. वाटेर म्हणटा म्हाका एका मेळ्या ओतम्यान म्हणजे दुसऱ्या एकल्या देवचारान आताक केलो And there was a war going on, आनी तेजे आनी म्हजे भितर घेर चालू जालें and Saint Michael, the archangel, came to my rescue. आनी तेन्ना मायकल सामिंगेलूय म्हणटा आपल्या आदाराक आयलो And he took over the fight. आनी ताणें म्हजें झगडें तेणें घेतलें And I came now to report to you. आनी तेका लागोन म्हाका लेट जालो आनी म्हाका 21व्या दिसा हांव तुजेशी In पावलो the same way, God is saying to you, तेच भाशेन देव आमकांय सांगता the moment you opened your mouth and prayed to God, that very moment the prayers are answered. Hold on. The prayers are answered, but for the prayer that is answered to manifest, there are principalities, powers of darkness, evil spirits that are blocking your way, and your job is to continue and continue and continue and continue and continue and continue and continue till you see the result. तेच भाशेन Come on, let's give the Lord a big hand. जे भाशेन दानियाल प्रवाद्याक जालें तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत जाता जे वेळाचेर आमी तोंड उदकें करून मागणें करूंक सुरवात जातात त्याच वेळाचेर देव आमचे स्वर्गार आमचे मागण्यांक सुटावो दिता आनी आंज बोडव्यांक आमचेशी धाडटा पयल्या दिसा रोखडोच पावलो आंज बोडवो दुसऱ्या दिसा लेट कित्याक पावलो कित्याक वाटेर जे झूज करपाक देवचाराचे पिले रावतात ते तांकां आडायतात पूण उगडास तर तुजे मागणे देवान आयकले तुज्या मागण्याक देवान सुटावो धाडला पूण आमकां आंज बोडवो दिसती पडना आमकां मिलाग्र दिसती पडना तेका लागून रोखडेच आमी देवाक सोडटात आनी गाडयांगेर हेगेर तेगेर ह्या ब्रदराक त्या फादराक एका तेका मेळपाक वेतात कित्याक आमकां भावार्थ ना आमच्या मागण्याचेर Hallelujah. The question now is, will God interfere in your life? Even though you are not a preacher, but you open your mouth and you speak God's word, will God interfere in your life? Yes or no? Yes or no? So the power to pray, is it given only to the priests, nuns and preachers, or to every one of us? सो मागणें करपाची पदवी फकत ब्रदराक ट्रान्सलेटराक वो पाद्रीगाराकूच दिल्या काय दर एकल्याक मागणें करपाची पदवी दिल्ली आसा आनी जो कोण मागणें करूंक तोंड उदकें कोत्ता देव ताच्या जिवितांत आदार करूंक जिरूल येता ताका सुटावो दिता वो दिना मुडात सगळीं तुज्या शेजाऱ्याच्या तोंडांतल्यान कसलीं उतरां येता ती चॅक कर देव जेन्ना तूं मागणें करूंक उदकें कोत्ता तुजें तोंड तेन्ना तुका सुटावो रोखडोच देव धाडटा वय वो ना Hallelujah. Hallelujah. पूण आमी कितें कोत्ता आमी गेलीं मिसाक गेलीं माय बरी ना जाल्यार देवाक मिसाचेर उगडास केलो म्हजी माय बरी ना जेजू हांव स्वत मानता म्हजी माय बरी जाली म्हूण वो कितें तरी मागणें कोत्ता मिसाचे भायर सोन येयले म्हणटकच आरे बाबा माय केशा आवय कितें सांगो माय सारकी त्रास काट मरे बाबा घरा हिंगा मिसाचेर मागणें कोत्ता थिंगा हा मायचे पासत तुका भायल्यान मनीस मेवता तूं रोखडोच जें कितें तुवें मागलां तें रोखडें पत्तून सो आमची मागण्याक भावार्थ ना आमच्या मागण्याक खात्री ना Praise the Lord. पूण दानियालाच्या पुस्तकांत आमकां कळोन येता जे वेळाचेर कोण मनीस मागता देव त्याच वेळाचेर तेचे मागणें आयकता हालेलुया हालेलुया